एकदन्ताय विद्महे तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नमस्कारं करोमि। खुर्च्या घेऊन मध्ये नाही बसायचं, खुर्चीवर बसायचं, खुर्ची नाही इथे 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 या, ही खुर्ची इथं घ्यायची साईडला काढायला, बसा तिथं बस जाऊ तिथं 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 पुढे घ्या चटई बसा, तसं तशी घ्या घ्या चटईवर घ्या, जाऊ चटईवर घेऊन बसा मला तसं बसा चला हो तशी हा तसं बसा बसा हरे नमः हरे नमः हरे नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरे नित्यं वेदवादि प्रवर्तते। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतं स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं